Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jemaah Masjid Zikir Muqalla'an Muqalla'an Rabbina Hamdallah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu merupakan hal yang termudah, namun wajib kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita, alam semesta, dan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rasul terakhir, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmatan lil alamin, untuk semesta alam juga. Bab tasi'u syara asy-syakhsul ladzi yabda'u 'adatan jayyidatan aw sayyi'atan, yaitu bab tentang bagaimana orang yang memulai satu kebiasaan atau sunnah yang baik atau buruk. Maksud hadirin jamaah, dalam kehidupan kita sehari-hari bahwasannya kita selalu melakukan perbuatan baik itu yang baik maupun yang buruk. Mulailah dengan satu perbuatan bi asma'illah, dengan nama Allah, sehingga dalam kehidupan kita Allah selalu memberikan perlindungan, Allah selalu menjaga kita, Allah selalu mengawasi kita. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyatan kana alaihi wisruha wa wisru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'un. Rawah Muslim. Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha. Kata Nabi Muhammad SAW bahwasanya barang siapa yang memulai satu sunnah atau kebiasaan yang baik dalam Islam, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan sepeninggalnya, tanpa mengurangi pahala mereka, yaitu orang-orang yang beramal tadi sedikit pun. Juga barang siapa yang memulai suatu sunnah atau kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengamalkan sepeninggalnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Inilah merupakan bukti bahwa Nabi Muhammad SAW yang memperhatikan kita sebagai umatnya untuk selalu memulai dalam aktivitas kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Kalaulah sahabat Nabi Bilal bin Rabah yang beliau selalu membiasakan azan dalam panggilan menghadap Ilahi Rabbi, sampai baginda Nabi Muhammad SAW mendengarkan terompah Bilal bin Rabah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dengan kebiasaan azan yang dilakukan oleh seorang sahabat Nabi sampai menggetarkan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang kebaikan yang sedikit. Bagaimana kalau kita memberikan pertolongan kepada orang yang membantu, kita memberikan harta kita memberikan uang kita, bahkan sampai begitu banyaknya, dengan keikhlasan yang kita keluarkan karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akan membuahkan keberkahan, akan menjadikan kebiasaan sunnah yang baik yang akan Allah catat dan merupakan bagian dari amalan untuk kehidupan kita, bekal kita di alam barzakh. Dan kebiasaan yang buruk yang kita kerjakan, di antaranya menunda
kebaikan, menunda-nunda amalan-amalan soleh kita, janganlah, harus kita lawan. Kita paksakan bahwasanya kegiatan ibadah yang baik, perbuatan baik harus kita paksakan sehingga syaitan yang menggoda kita akan kita menangkan dari godaan syaitan. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Salah satu bagian daripada lafaz wirdul latif yang diucapkan oleh para salafus shalihin, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Mohon perlindungan kepada Engkau ya Rabb dari godaan syaitan. Karena apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dan buruknya perbuatan kita, kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih hadirin jamaah majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Adalah merupakan surah Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang berkata ya Rabb kami, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan tersebut untuk kita sebagai hamba-Nya dengan berdoa kepada Allah, Rabbana hab lana, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikali dengan pasangan yang baik, keturunan yang baik, bahkan pemimpin-pemimpin yang baik. Ini merupakan skup yang lebih luas, bahwasanya dampak kebaikan, dampak positif apabila kita memulai dengan kebiasaan atau sunnah yang baik, Allah pun akan memberikan jaza, akan memilih balasan yang baik kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqamah kepada kita untuk senantiasa mengerjakan perbuatan baik yang Allah telah perintahkan. Jika Nabi Muhammad SAW sabdakan, Allah berikan kekuatan kepada kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, pandusi sentosa, pandusi isi tempat kita mencari maisha. Semoga Allah mudahkan dalam segala hal ihwal urusan-urusan ini, sehingga bisa memakmurkan dan mensejahterakan kita semuanya. Yang kurang sehat, ya orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, Allah berikan kesembuhan atas penyakitnya, sehat dan badannya, panjang umurnya dalam taat ibadah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang telah meninggal dunia, sahabat kita, saudara-saudara kita, Allah ampuni dosanya, Allah maafkan segala kesalahannya, jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita doakan untuk keluarga kita, sahabat kita yang pada tahun ini melaksanakan ibadah haji, Allah berikan kemudahan dalam manasik haji, Allah berikan haji yang mabrur, Allah berikan haji yang mabrur dan surganya Allah balasannya. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, ilahil karimatal karim, falakal hamdu ya Allah ya maulani ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu yuafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil azim sultani. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وعلدائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم على ذكرك وشكرك وصفاتك، اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا فعلا صغيرا وفعلا كبيرا. اللهم يسر لنا امورنا وامور اهل الشريعه فبلغ استغاث مقاصدنا. اللهم يسر لنا امورنا وامور اهل الشريعه فبلغ استغاث مقاصدنا من حاجاتنا. اللهم يسر لنا امورنا وامور اهل الشريعه فبلغ استغاث مقاصدنا من حاجاتنا. اللهم لك الحمد والشكر
تيسيرا ولك المن الفضل وأنت رب الحق ونحن عبد برك وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جبر كل كثير ويا صحيب كل فريق ويا ممن كل خيف ويا مقوي كل ضعيف ويا مغني كل فقير يسر علينا كل عسير فتيسير عسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج بينه تفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم يا بصير. اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار واجعلنا حجة يا رب العالمين. اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك ومقام العين من النار. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والشك والنفاق والسقاط والأهل والملل. اللهم أنزل لنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اسقنا بكأس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا يجمع بعدها أبدا. اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وقدما مغفورا وعملا صالحا مقبولا فرجا تقول يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. برحمتك الكريم حمدا يا أرحم الراحمين حمدا يا أرحم الراحمين حمدا. اللهم لك بدل الفاتحة بدل الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف يا من يقضي الفرحة دافع البلاء يا الله دافع البلاء يا رحمن دافع البلاء برحمتك الواسعة. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهلك الكفر والمشركين والمنافقين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر اخوان المسلمين في اندونيسيا في فلسطين في غزه في البلدان المسلمين عامه انك لا تخلف الميعاد. فلندعوا بها سبحانك اللهم وتحية بها سلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. آخر الكلام الحمد لله ربك فلا تكونن من الممترين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.